آپ کی کیا ویژن ہے؟ Where do you see the company going? Idea is to make ultimate objective is کہ بجلی جو ہے وہ ریلائبل ہونی چاہیے اور سستی ہونی چاہیے فار دا کنزیومر. دیٹس دا براڈر آبجیکٹیو, رائٹ. پاور جنریشن کا سیکٹر ہے, اٹس آلویز ہیڈ a bit of controversy, some challenges. 2014 میں ہماری جو ڈیمانڈ تھی بجلی کی واز 100 بلین یونٹس. آج وہ ڈیمانڈ جو ہے نا 125-130 ہے. اس وقت ہماری ٹیکنیکل جو کیپیسٹی ہے پاکستان کی کنٹری کی وہ کوئی 40,000 میگا واٹ ہے. اچھا, ہماری جو پیک ڈیمانڈ سمر میں بھی ہوتی ہے نا وہ 30,000 سے زیادہ نہیں ہوتی. اینڈ ایوریج اگر پورے سال کا لگائے تو 20 بھی نہیں ہے, 18-20 کے قریب ہے. How invested is your company in training? We divide into two parts. One is soft skills, which are, presentation skills, communication skills. And then the other part is pure technical on a particular area or whatever. آپ گروپ کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ Good thing about this group is that they're thinking about Pakistan, how to invest and, grow internally. ایکسٹرنلی بھی جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. What advice would you give them? Because تھوڑی سی نیگیٹیوٹی بھی ہے پچھلے چند سالوں میں. People are feeling like they need to go out of Pakistan. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو میں ابھی بھی دیکھتا ہوں نا ینگسٹرز میں, وہ محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف انٹائٹلمنٹ کلچر جو سیپ ہوتے چلا گیا. Do you think there are still many opportunities within Pakistan for these young people? ٹو بی آنیسٹ, انفارچونیٹلی اس وقت جو سچویشن ہے اس میں نظر نہیں آ رہی. بیکاز آئی انٹریکٹ وتھ اے لاٹ آف بزنس پیپل اور واٹ ایور اینڈ بسائڈز آر گروپ. آف کورس اپرچونیٹیز سب کریٹ ہوتی ہیں کہ آپ کوئی گرین فیلڈ انویسٹمنٹ کریں. اگر میں کوئی ایگزسٹنگ بزنس خرید لوں گا تو وہاں امپلائمنٹ تو کریٹ نہیں ہوگی نا, وہ تو اونر چینج ہو جائے گا. ویلکم ٹو دا باس, آئی ایم عامر قریشی. اور اس ہفتے پھر ہم آ رہے ہیں کراچی سے. اینڈ کراچی از دا بزنس کیپٹل آف پاکستان, ایز یو نو. اینڈ بیسکلی who's who of business is usually found in Karachi. And I'm very pleased to be having the CEO of Lucky Electric Power with me today. And as you all know, this company is a subsidiary of Lucky Cement. And lovely to have you here, Rohail Mohammed. Thank you for inviting me. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے. اینڈ آئی واز لوکنگ ایٹ یور بیک گراؤنڈ. یو ہیڈ اے ویری ویری گڈ کریئر. اس سے پہلے آپ ہبکو میں کام کرتے رہے ہیں, اس سے پہلے آپ نے اینگرو فرٹیلائزرز میں بھی کام کیا ہے. what has your experience been like working for all these companies and how do you enjoy this role جس میں آپ کو اب جو آپ کو آفر کیا گیا کچھ عرصہ پہلے؟ نہیں جی, تھینک یو ویری مچ. نہیں, آئی ہیو انجوائڈ, آئی تھنک آئی ایم لکی ٹو ہیو اسپینٹ اے لاٹ آف ٹائم وتھ 3 بڑے گروپس ماشاء اللہ جو پاکستان کی کارپوریٹ سرکل میں بلو چپ مانے جاتے ہیں. جی جی. اینگرو اینڈ دین پھر ہبکو اور پھر لکی. اس سے پہلے بھی میں 1-2 کمپنیز اور میں تھا. آئی اسپینٹ اباؤٹ 5 سال میں نے باہر پاکستان سے کام کیا ہے. اس میں 2 سال دبئی میں تھا, 3 سال جنیوا میں تھا. تو وہ ایک الگ ایکسپیرئنس تھا. اٹ واز فن لرننگ اباؤٹ انٹرنیشنل how contracts are done, commercial ventures there. But یہاں پہ پاکستان میں I think اگر میں تینوں کو دیکھوں بہت کلوز ہیں in terms of corporate governance کہہ لیں یا way to expand, risk taking ability, how they are organized, hierarchy and decision making, risk taking etc. کافی similar ہیں. تو I'm enjoying myself. Let's put that. Excellent. تو یہ جو کمپنی ہے, let's talk a little bit about the company. اس کی کیا ویژن ہے? Where do you see this company going? Because it's a challenging sector. آپ کا sector. We'll talk about the sector in more detail. لیکن اس وقت آپ کی کیا ویژن ہے? Where do you see the company going? دیکھیں, I'd rather not talk about superlatives کہ جی there's mission and vision. You have to in Pakistan آپ کو you have to take it along one day at a time. One day at a time also and keep your let's say objectives modest or whatever. Anyway, I'll talk slightly wider. The company which I am the CEO of is actually an SPV. SPV is کہ وہ اور کوئی business technically نہیں کر سکتا because project finance, بالکل ring fence type of business. So that particular project is 660 megawatt coal-based power plant in Port Qasim. A huge investment as such. Close to $1 billion. So that was when it was put up. But I'll slightly talk about because ہمارے جو group کی energy side ہے وہ بھی in a way I get involved and look at that.
سو آئی تھنک ہمارا آبجیکٹیو تو یہی ہے, اینڈ یہ یہاں سے بھی نہیں بلکہ آئی ایم پارٹ آف دی فار ایگزامپل پاکستان بزنس کاؤنسل, اس کی آئی ہیڈ دی انرجی کمیٹی دیر, اینڈ وی انٹریکٹ ود دا گورنمنٹ گیونگ ایڈوائز اینڈ رپورٹس اینڈ ایکسیٹرا. سو دا آئیڈیا از ٹو میک الٹیمیٹ آبجیکٹیو از کہ بجلی جو ہے وہ ریلائبل ہونی چاہیے اور سستی ہونی چاہیے فار دا کنزیومر. دیٹس دا براڈر آبجیکٹیو, رائٹ. اینڈ جو ہمارا پرٹیکولر پروجیکٹ جو میں دیکھتا ہوں, it fulfills that. Agar we can talk about the numbers going forward little later on, that fulfills. And yes, going forward, most of the power sector کے آپ expansions کہہ لیں یا جب بھی ہوگا, وہ جب numbers میں ہم بات کر لیں گے, وہ probably renewables کا ہی ہوگا. جی جی. And renewables میں we are ready, we're preparing a bid, for example, جو KE آف ٹیک کرنے والا تھا سولر, اس کے لیے ہم نے bid کیا تھا. We didn't win the bid, but so اس طرح کی اپرچونیٹیز آتی رہیں گی. اینڈ دین گوئنگ اپ اسٹریم ان ٹو ٹرانسمیشن اینڈ دین مے بی ایون ڈسٹریبیوشن, اس کے اندر بھی وی ہوپ ٹو پلے اے پارٹ بیسکلی. تو آپ کی ویژن تو کافی براڈ ہے اینڈ لکس لائک آگے جا کے اینڈ ویل ٹاک ان مور ڈیٹیل اباؤٹ رینیوبلز اور ESG کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیٹس ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ آپ کا جو گروپ ہے, ویئر ڈز یور کمپنی فٹ ان اینڈ ڈو یو تھنک دیر از اے ویری گڈ سینرجی بٹوین آپ کی کمپنی اینڈ دا گروپ ایز اے ہول؟ جی, سینرجی بالکل ہے ان دا سینس دیٹ ایک تو اس طرح سے سینرجی ہے کہ لکی سیمنٹ, سیمنٹ از اے ویری کمپیٹیٹیو سیکٹر. تو جسٹ لکی سیمنٹ کا ایک پلانٹ جو ہے ان دا ساؤتھ, اٹ ہیز اوور 50 میگا واٹس آف جسٹ رینیوبل وچ آر کیپٹیو ان نیچر, ریڈیوسنگ دا کاسٹ آف پروڈیوسنگ سیمنٹ بیسکلی. سو کیپٹیو اس طرح سے. تو ہماری ان ٹرمز آف انجینئرنگ اسکلس, in fact the initial 3-4 people جو کمپنی جس نے بنائی اور پھر کنسٹرکٹ کی اور EPC لیول پہ, وہ سیمنٹ لکی سیمنٹ سے ہی آئے تھے. سپلائی چین کے اندر کول ٹرانسپورٹیشن, اگین وہ وہاں بھی سیمنٹ موومنٹ, کول ایز اے را مٹیریل کمنگ ان. تو یہ ساری چیزیں کافی سینرجی دیتی ہیں. اور اوبویسلی آپ پاور پروجیکٹ کرتے ہیں اتنا بڑا تو فائنینشیل اسٹرینتھ بھی چاہیے, تو یو نیڈ سپورٹ فرام دا گروپ, بیکاز پاکستان میں بینکرز ابھی بھی کافی حد تک نیم لینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, گروپ لینڈنگ کر, اس کا ایک الگ ایڈوانٹیج ہے. تو فائنینشیل, ٹیکنیکل, سپلائی چین کافی سینرجیز ہیں اس سے. اینڈ اوبویسلی اب فائنینشیل ہمیں تقریباً 3 سال ہو گیا ہے, 3.5 سال ہو گیا, ویو کمپلیٹڈ آپریشن اینڈ فل فلیج کمرشل آپریشن. تو ہم نے ڈویڈنڈ بھی دینا شروع کر دیا ہے. اور یہ نمبرز آپ چاہیں تو لکی سیمنٹ کی جب اینیول رپورٹ دیں گے, اس کے اندر وی ہیو اے سیگمنٹ انالیسز ایز ویل. تو وہاں سے آپ کو نمبر بھی مل جائیں گے کہ انرجی کتنی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور انٹرنیشنل کتنے کرتا ہے, کیمیکل, مطلب جتنی سبسڈریز ہیں لکی سیمنٹ, تو وہ وہاں سے آپ کو مل جائیں گی. بلکہ میں دیکھ ہی رہا تھا آپ کی گروپ کی اینیول رپورٹ ایکچولی. سو ایک چیز جو آپ نے بھی پہلے مینشن کی تھی کہ آپ نے پاکستان کے 3 ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. واٹ از اٹ لائک ٹو بی اے نان فیملی CEO ان دس کائنڈ آف این آرگنائزیشن؟ کیونکہ دیز آر اوبویسلی لارج گروپس, لیکن پھر بھی ڈو یو فائنڈ کہ وہ فیملی اونرشپ یا ریلائنس آن فیملی ممبرس کچھ زیادہ ہے؟ دیکھیں تھوڑا بہت تو ہوتا ہے. انفیکٹ اگر آپ ورلڈ وائڈ بھی ٹینڈنسی دیکھیں, آئی فورگیٹ دی ایگزیکٹ پرسنٹیج, کہ جو فیملی آئی ووڈ سے مینجمنٹ اون بزنسز ہوتے ہیں ان کی لانجیوٹی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پیور ویئر دا شیئر ہولڈنگ از اسکیٹرڈ. تو وہ بہت چینج ہوتے رہتے ہیں, ان کی آبجیکٹیو چینج ہوتے رہتے ہیں, تو اس سے لانگیوٹی ہوتی ہے. بٹ انہوں نے فار ایگزامپل ICI خریدا تھا, ٹوٹلی پروفیشنل, دیر از نو سنگل family member working there as well. In my company there's not a single family member working there. تو وہ obviously family member آئیں گے تو ان کو ٹریننگ کے لیے آئیں گے وہ, but I'm just saying کہ there are many companies within the group جو CEO and one level below which we call C-suite, اس کے اندر سارے professionals ہی ہیں. یعنی کہ اٹس professionally managed company essentially with some involvement from family members. We were talking broadly about آپ کی vision وغیرہ ہے. آپ کا جو sector ہے, let's talk a little bit about جو power generation کا sector ہے. It's always had a bit of controversy, some challenges. How have you dealt with those and what do you see happening in the future? دیکھیں تھوڑا سا میں جسٹ ٹیک کچھ فیو منٹس ٹو ٹیل یو دا بیک گراؤنڈ. اس وقت جو ایشوز آپ اتنے اخبار میں پڑھتے ہیں, سرکولر ڈیٹ, بجلی مہنگی ہے, وہ اس کے جو ہے نا بیسکلی 2-3 بگ ریزنز ہیں, تاکہ وہ چھوٹے ریزن ہوتے ہیں, یو گیٹ ڈسٹریکٹڈ, بٹ سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے فورکاسٹنگ کی کہ بھائی میری ڈیمانڈ
10 साल में कितनी होगी, या क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स लगते हैं ना कि 5-6 साल की तो होती है जेस्टेशन पीरियड. आप प्लान करेंगे, फीजिबिलिटी होगी, फाइनेंशियल क्लोज होगा, कंस्ट्रक्शन होगी, टेस्टिंग होगी, तो ये 6-7 साल तो कहीं नहीं जाते. तो दे गॉट द डिमांड रॉन्ग, लेट्स पुट दैट वे. एंड उसकी गवर्नमेंट की मतलब इकोनॉमी, मैं आपको एक नंबर बताता हूँ. 2014 में हमारी जो डिमांड थी बिजली की was 100 बिलियन यूनिट्स. Okay. 100 बिलियन यूनिट्स. KWH इज यूनिट तो सबको पता है. 100 बिलियन यूनिट्स. और उस वक्त एक्सट्रापोलेट किया गया कि जी वो 6 से 7% हम एशियन टाइगर होंगे और वो ग्रोथ होगी या वट एवर. तो आज 10 साल बाद या 12 साल बाद जो वो डिमांड होनी चाहिए थी वो 2 लाख होनी चाहिए. यू जस्ट डू द मल्टीप्लाई 6-7% 10 साल के लिए, तो 2 लाख 200 बिलियन यूनिट्स होनी. आज वो डिमांड जो है ना 125-130 है. तो जब आप प्लान करते हैं कैपेसिटी के और एक्सेस कैपेसिटी होती है तो उसके अंदर आपको पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है ना. बिकॉज इट्स लाइक, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने एक गाड़ी लीज कर दी, ठीक है, और आपने 5 साल की लीज ले ली. अब जिसने लीज की है वो उसका फिक्र नहीं है कि वो आप उसको 1 घंटे चलाएं या 24 घंटे चलाएं, राइट. आपने तो दे दिया अपना तरफ से, राइट. तो आप कैपेसिटी पेमेंट उसकी लेट से 2 लाख रुपए महीने कर रहे हैं, 4 लाख रुपए, जो भी गाड़ी है आप कर रहे हैं. तो वो जितने नंबर ऑफ आवर्स कम होते जाएंगे उतनी ऑब्वियसली पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी. तो यही मसला है यहाँ पे. मेरी फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने पावर प्लांट की बात करूँ, मेरी जो कैपेसिटी पेमेंट है, जो विच इज़ कैपेसिटी पेमेंट इज़ टू टेक केयर ऑफ योर डेट सर्विसिंग, आपकी तनख्वाहें, आपकी ROE है वगैरह, ये मिला के कोई 9-9.5 रुपए पर यूनिट है. ठीक है, ठीक है. अब विच इज़ लाइक 3 सेंट्स, 3.5 सेंट्स. मतलब अगर मैं, ठीक, यही यूनिट में अगर मैं आधा चलूँगा तो डबल हो जाएगा, बिकॉज वो डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, राइट. तो ये इज़ द बिग इशू ऑफ दिस इंडस्ट्री कि आपने कैपेसिटी लगा ली, और कैपेसिटी बिकॉज एक सिंगल बायर है. ये मार्केट भी, जैसे मैं आपने बताया था, मैं एंग्रो फर्टिलाइजर का CEO था. हमने वहाँ एक्सपेंशन की, 1 मिलियन टन का प्लांट लगाया. वहाँ तो कोई टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कुछ नहीं था. हमने मार्केट देखी कि भाई फर्टिलाइजर यूरिया की मार्केट कितनी होती है, इतने सालों का एक्स्ट्रापोलेट के जो भी हमने एनालिसिस की और लगा दिया प्लांट. यहाँ पे बिजली में द गवर्नमेंट कंट्रोल्स. आपने कहाँ लगाना है, कौन से फ्यूल में, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी एफिशिएंसी, सब गवर्नमेंट बताती है आपको, ठीक है. टैरिफ भी गवर्नमेंट देती है, कहती है टेक इट और लीव इट. तो आपने सब कुछ दे दिया, तो आप गवर्नमेंट, हम कहते हैं गवर्नमेंट को, भाई आप एक ही बायर है, ठीक है, ये आपके सामने कॉस्ट है, आप खोल के देख लें. अब आप जब वेरीफाई कर लेंगे तो आप मुझे, मेरा जो लेंडर है वही तो नहीं कहेगा कि आज बिजली चली थी नहीं चली थी. मैंने तो हर महीने उसको पेमेंट करनी है, ठीक है ना. तनख्वाहें हर महीने देनी है. आप निकाल लें मेरी कैपेसिटी पेमेंट, उस हिसाब से दे दिया करें. बाकी जो फ्यूल की पेमेंट है, विच इज़ अनदर 3.5 सेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंट्स होगा, तो वो 10-12 रुपये वो है. टोटल 22 रुपये हमारी कॉस्ट है बिजली बनाने की मसलन. तो वो जो है ना, आप जितने जब आप चलाएंगे उतना कोयला खर्च होगा, उसके हिसाब से 12 रुपये के हिसाब से वो दे दीजिएगा. 10 रुपये इक्वलेंट महीने के आखिर में आप एक चेक दे दीजिएगा. ये इज़ द स्टैंडर्ड फॉर ऑल IPPs, राइट. ठीक है. सो सबसे बड़ा मसला, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इज़ कि जब आप ओवर कैपेसिटी चला देंगे तो मेरे 10 रुपये 20 रुपये बन जाते हैं. आप 1/3 चलाएंगे तो 30 रुपये बन जाएंगे. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द पाकिस्तान सेक्टर. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 जो है इज़ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे जो नेपरा ने प्रूडेंटली अलाउ किया कि यार आपके टेक्निकल लॉसेज इतने होने चाहिए, कलेक्शन आपकी X% होनी चाहिए. तो उस हिसाब से जो नंबर दिया है उससे एवरी ईयर कोई 600-700 अरब रुपए आपका नुकसान होता है, बिकॉज द डिस्कोज जो गवर्नमेंट ओन डोंट अडियर टू दैट नंबर. जो उससे ज़्यादा शूट आउट कर जाते हैं. मतलब अगर उनको कहा कि आप कलेक्शन आपकी 95% होनी चाहिए, 100 की बिलिंग पे 95, तो वो 90 करते हैं. ठीक है. इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये नंबर 2 इशू है. जो कॉस्मेटिक इशू है ना, जो अभी भी लोग करते, वो कहते हैं जी लोगों ने ओवर इन्वॉइसिंग की थी, ठीक है जी, प्लांट्स की. तो हमारा आंसर ये होता है कि जी आपने अपफ्रंट टैरिफ दिया था. अपफ्रंट मीन्स कि गवर्नमेंट ने कहा कि यार जल्दी करनी है तो हम खुद ही रिसर्च करके देते हैं, यार आप 7 सेंट में लगा सकते हैं तो लगा दें, और समथिंग लाइक दैट, राइट. तो उस वक्त इन हाइंडसाइट अगर आप बिडिंग करा लेते रादर देन एन अपफ्रंट टैरिफ, तो ये बिडिंग में तो हर बंदा फ्री होता है ना कि भाई आपको
کس سے آپ کو ریٹ آف ریٹرن 10 چاہیے تو ایک آدمی ایسے بٹ کرے گا, جس کو 20% ریٹرن چاہیے وہ کچھ اور بٹ کرے گا, تو بڈنگ میں پتہ چل جاتا. وہ اس وقت گورنمنٹ آپٹیڈ ٹو فاسٹ ٹریک, انہوں نے کہا جی ہم یہ اپ فرنٹ دیتے ہیں, جس کو لے لیں تاکہ کنسٹرکشن جلدی شروع ہو جائے. وہ بھی اپ فرنٹ تھا, مطلب ہم نے نہیں دیا تھا کہ اٹ واز ناٹ اے کاسٹ پلس ماڈل, اٹ واز کہ نیپرا نے ریسرچ کی اور یہ نمبر دیا, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اینڈ بیسکلی پیپل ٹک اٹ. اور اب آپ ہائنڈ سائڈ اچھا یہ تو بڑا مہنگا ہو گیا, تو بھائی ہم نے تھوڑی کیا تھا, وہ تو نیپرا نے نکال کے دیا تھا نمبر, ہم نے تھوڑی نکالا ہے. اس وقت there was almost like a state of emergency to solve the problem. اس وقت 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, تو اس وقت اینڈ ابھی بھی میں کہتا ہوں میرے حساب سے تو صحیح پرائسز گورنمنٹ نے وہ لیڈ کی تھی, بٹ اگر لیٹ سے وہ 7 سینٹ نہیں ہوتی 8 سینٹ بھی ہوتی تو آپ پھر بھی لگا لیتے نا. ایگزیکٹلی, اس وقت تو بجلی چاہیے تھی نا آپ کو. ایگزیکٹلی. تو یہ آپ کے سیکٹر میں obviously has challenges and everything, but there is good potential. اگر آپ آگے دیکھتے ہیں with the renewables coming in, اور اگر ہم کہیں کہ کول کی جو ریلائنس ہے, کول پہ ریلائنس کم ہوتی جائے گی, تو how do you propose to transition your company into cleaner options? دیکھیں اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں جس طرح سے ہم اس وقت جو ہے نا, اگین 2-4 منٹ لیتا ہوں میں. اس وقت ہماری ٹیکنیکل جو کیپیسٹی ہے پاکستان کی کنٹری کی, وہ کوئی 40,000 میگا واٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہماری جو پیک ڈیمانڈ سمر میں بھی ہوتی ہے نا, وہ 30,000 سے زیادہ نہیں ہوتی. پیک مینس ایک پرٹیکولر ڈے ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم, رائٹ, دا موسٹ گرمی والا دن ایٹ دا پیک ٹائم 30,000. اینڈ ایوریج اگر پورے سال کا لگائے تو 20 بھی نہیں ہے, 18-20 کے قریب ہے. سو دیٹس سارٹ آف دا سائز آف دا پرابلم وچ یو آر لوکنگ ایٹ, رائٹ. تو اب جو ہے اس کے اندر پہلے سے وی نیڈ ٹو سفٹ اٹ. سو سفٹ اٹ مینس کہ آلریڈی ہمارے پاس رینیوبل آلموسٹ 30% آف دس کیپیسٹی رینیوبل, وچ میں ہائیڈل ہے, سولر ہے اور ونڈ ہے. ہائیڈل از دا بگیسٹ اینڈ ونڈ اینڈ تو 12-13 ہزار تو ہمارے پاس آلریڈی ہائیڈل ہی مطلب رینیوبل ہی لگا ہوا ہے. پھر اس کے بعد میں اگر ایڈ کر لوں نیوکلیئر وچ از آلسو ان اے وے نان پولیوٹنگ, یو doesn't cause it may be costly but it doesn't cause any issue with the environment, وہ another 3,000 ہے. تو 13-14 ہزار تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں, 14-15 ہزار میگا واٹ جو آپ کے پاس, although with a caveat کہ ہائیڈل جو ہے وہ سمر میں جولائی ٹو اکتوبر ہی پیک ہوتا ہے, ادروائز پھر کم ہو جاتے ہیں نا, تو فلوز وغیرہ اس میں تھوڑا سا وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. تو اب جو سب سے پہلے جو ختم ہوں گے پلانٹس یہ 40,000 میں, آج دوز وچ دے اولڈ RF4 ریزیڈیول فیول آئل, فرنیس آئل جس کو کہیں, وہ پہلے ختم ہوں گے. اس کے بعد جو رہ جاتے ہیں نا, اس میں جو کول ہیں, اور اس کے بعد LNG والے, LNG کے بھی بڑے مہنگے پلانٹس ہیں. LNG سستی ہوگی تو ٹھیک ہے, ادروائز پلانٹ نئے ہیں. اب رہ گیا کول. کول کے اندر جو ہے نا 2-3 چیزیں مجھے ذرا ہائی لائٹ کرنی ہے. ٹوٹل کول کی کیپیسٹی پورے پاکستان میں نا 7,000 میگا واٹ ہے. ٹھیک ہے. آؤٹ آف دا 40,000 جو آپ نے کہا 7,000 جو ہے وہ کول کی. ٹھیک ہے. اب جسٹ میں کمپیئر کر لوں, چائنا کی اس وقت کیپیسٹی از 1 ملین میگا واٹس آن کول, مطلب ٹوٹل تو 1 ملین. جی. تو ہمیں دیکھیں, آپ تو ماشاءاللہ جان, یہ صرف آسمان جو اوپر ہے وہ صرف پاکستان کا نہیں, یہ تو پورا اٹس دا ورلڈ, رائٹ. سو انلیس دا ورلڈ کوآرڈینیٹس اینڈ کوآپریٹس, تو میں 7,000 میں تو نہ ادھر نہ ادھر کا, رائٹ. مطلب اٹس ناٹ اکورڈنگ میک اٹ آئیوٹاز آف ڈفرنس. سو انلیس دیر از اے گلوبل پیکٹ آف ہاؤ ٹو ڈیل ود دس ایشو, میرے 7,000 میگا واٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. اچھا, اس کے اندر 7,000 کو میں اگر بائیفیکیٹ کروں, تقریباً آدھے اس میں ہیں جو امپورٹڈ کول پہ ہیں اور آدھے جو ہیں جو تھر کول پہ. تو تھر کول کا ایڈوانٹیج یہ ہے, although it's a poor quality but it at least indigenous, تو آپ کو فارن ایکسچینج کی ہٹ نہیں لگتی آن دا فیول کمپوننٹ آف اٹ. یس. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی جو کول ہے وہ میرے خیال میں چلتے رہیں گے, کیونکہ آپ نے دیکھا اس کی سائز کو ہے ہی نہیں. بالکل. ایٹ بیسٹ آپ کو زیادہ لگ رہا ہے آپ کی کیپیسٹی, تو یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے نا, جو ڈیٹ سروسنگ پارٹ ہے, وہ یہ چائنیز والوں کا نا آہستہ سے نیکسٹ 2-3 ایئرس میں وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اوکے. کیونکہ وہ اس طرح سے ہے ٹیرف کیپیسٹی کہ 10 سال کی ڈیٹ سروسنگ ہے, آلدو پلانٹ 30 سال کا ہے, پھر ROE ہے, O&M ہے, تو ڈیٹ سروسز آلموسٹ ہاف آف دا کیپیسٹی پیمنٹ از ڈیٹ سروسنگ انیشلی. اس کے بعد وہ 10 سال کے بعد ختم ہو جائے, کلف سے ختم ہو جائے, اس وقت پھر وہ لینڈرز ختم ہو جائیں گے. آپ کو چاہیں آپ ان سے کوئی ڈیل کر لیں, بائی آؤٹ کر لیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا ہے. That makes things much اچھا. بہت اچھا آپ نے کلیریفائی کیا ہے کہ پاکستان really in the overall international scheme of things بہت ہی minor. اور نمبر بھی دے دوں, انڈیا از اباؤٹ 2.5 لاکھ, US از آلسو اباؤٹ 2.5 لاکھ. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ چلیں چائنا میں بھی ایکسٹریم ہے, بٹ ہم انڈیا سے بھی کمپیئر کریں تو 7,000 کہاں اور 2.5 لاکھ کہاں.
بہت فرق ہے. اچھا, لیٹس ٹاک اے لٹل بٹ مور اباؤٹ دا کمپنی اٹ سیلف جو آپ کی ہے, سنس یو آر دا سی ای او اینڈ ایوری تھنگ, کہ جب ویری امپورٹنٹ thing to focus on for CEO and the board, of course, is the culture of an organization. تو اس کمپنی میں آپ نے کیا کوشش کی ہے? What sort of culture have you tried to build since you've become the CEO? دیکھیں, کلچر میں جو دو تین چیزیں ایٹ لیسٹ آئی فیل از امپورٹنٹ. نمبر ون از دی ایبلٹی ٹو اسپیک آؤٹ. ٹھیک ہے, کہ آپ کو یس پیپل نہیں چاہیے, آپ کو چاہیے جو ایک جو بھی ڈیسیژن ہو رہا ہے ڈبیٹ ہو اور اس کے اوپر پرو کوننگ ہو. اینڈ وی ہیو اے ویری formalized system. Once a week we sit down for 3-4 hours and جو بھی ایشوز ہیں وہ ہم اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں. کوئی ڈیسیشن, کوئی فالو اپ وغیرہ جو ہے نا, وہ ہم یہ ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہماری ریمونریشن, وی ڈو سرویز ان دا مارکیٹ اینڈ سی ویدر وی آر کمپیٹیٹیو اور ناٹ. فزیکل فیسلٹیز ہوتی ہیں, سو اینڈ دین ٹریننگ اینڈ دین obviously career planning. یہ ساری چیزیں جو ہے نا we actively follow that. یہ آپ نے جب کہا بھی that you want people to speak up, and obviously there is going to be people who don't always agree with someone like you or some other senior people. پاکستان میں لوگ بہت گھبراتے ہیں to disagree with either the CEO اور جو top management ہوتی ہے, especially one level below. Is it something that's tolerated in your company, یعنی کہ آپ accept کرتے ہیں if I were to disagree? encouraged. In fact میں تو کہہ رہا ہوں تینوں جو کمپنیوں میں ایٹ جو میں نے کام کیا ہے یہ تو انکریج ہوتا تھا. This was a part of training and grooming and the ability to get the best out of people. Is the end of the day call CEO لے گا. بالکل, وہ تو you can't be a democratic process کہ وہ ووٹنگ سے کرا رہے ہیں. وہ خیر وہ CEO کی کال بھی ہے, وہ ووٹنگ بھی کرا سکتا ہے, بٹ بائی اینڈ لارج وہ کال CEO کی ہوتی ہے. بٹ اٹ انکریجز اینڈ گیوز ہم ڈفرنٹ پرسپیکٹیوز کہ اچھا یار یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کہے گا یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ یہ بھی دیکھ لیں, آپ وہ بھی دیکھ لیں. تو دیٹ پارٹ از ویری اسینشیل فار grooming people, taking people upward, giving them an opportunity. ایکسپوجر دیتے ہیں ہم. فار ایگزامپل بورڈ لیول پہ ہمارے CEO-1 ہم we ask them to sit through the board meeting. There's sometime board people ask them directly question rather than the CEO. وہ اپنے ایریا کے جواب دیتے ہیں. تو اٹ گیوز دیم کانفیڈینس, میکس دیم آلسو انڈرسٹینڈ دی ادر سائڈ آلسو کہ اگر CEO کچھ کہہ رہا ہے تو وہ سمجھ آ رہا ہے کہ یار بورڈ میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی تھی اس لیے اس طرح سے بات کر رہا ہے. تو actually that's a very good point you raise. I was in fact training a group of directors the other day, and we were talking about assessing the performance of CEO, and one of the things that should be looked at is how much exposure he or she provides to your next layer of management and to the board. Because that way the board members get a feel for what the next layer of management is like. Kal ko agar CEO jata hai, are there any potential successes from there? So that's really very very good. تو کلچر کی آپ نے بات کی, آپ نے کچھ ٹریننگ کے بارے میں بھی بات کی ہے. لیٹس ٹاک اے لٹل بٹ مور اباؤٹ کہ آپ ہاؤ انویسٹڈ از یور کمپنی ان ٹریننگ. کئی جگہ تو صرف تھوڑی بہت کی جاتی ہے, کئی جگہ صرف دکھانے کے لیے کی جاتی ہے, بٹ ان ٹرمز آف کریئر ڈیولپمنٹ آف یور اسٹاف ہاؤ؟ دیکھیں تھوڑا سا اس کو میں سیپریٹ کرتا ہوں. ٹریننگ از بوتھ فار ایز این انکریجمنٹ ایز ویل اینڈ obviously اپ اسکلنگ بھی ہے ساتھ ساتھ. تو وی ڈیوائڈ انٹو ٹو پارٹ. ون از سافٹ اسکلز وچ آر presentation skills, communication skills, and then the other part is pure technical on a particular area or whatever. So we try کہ دونوں ایریا میں ایک سال میں 2 ٹریننگز ہوں, ایک اس کی سافٹ ایک ہارڈ ٹریننگ, تو وہ ہو جاتی ہے. اچھا جہاں تک سکسیشن ہے نا, تھوڑا سا آئی تھنک ہم اس کو, دس از مائی پرسنل ویو obviously پیپل کے, تھوڑا سا اوور ریٹڈ ہے. کیونکہ میں دیکھیں اگر ایک کمپنی کا CEO ہے رائٹ, آپ اس کی سکسیشن پلان کرنا چاہتے ہیں اور اس کو لے کے آتے ہیں آرگنائزیشن میں, تو اگر وہ اگلے لیٹ سے 10 سال کام کرتا رہا تو وہ جو پچھلا جو جس کو آپ نے لائے تھے وہ تو ویسے ہی چلا جائے گا کہ یار مجھے تو آپ لائے تھے. سو اٹ از اوکے ٹو برنگ ہم وین اٹ از کلیئر ٹو ایوری ون انکلوڈنگ دا CEO کہ ہی ہیز ٹو لیو ان 1-2 years اور سم تھنگ, تب تو ٹھیک ہے. بٹ جنرل سکسیشن ایٹ لیسٹ CEO اینڈ 1 level below has to be looked at تھوڑا سا کیئرفلی. اینڈ میں آپ کو ہماری آرگنائزیشن بتاؤں, تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ ہماری جو آپریشنز اینڈ مینٹیننس ہے نا, فی الحال ہم نے دی ہوئی ہے ایک چائنیز کمپنی کو, اینڈ اس کے دے آر اباؤٹ 20 Chinese in that upper hierarchy, and then there are Pakistanis below who've been trained. And the reason for doing that کہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا نا تو کول ٹیکنالوجی واز ریلیٹیولی نیو,
पाकिस्तान में IPPs तो बहुत लगे हुए हैं, जनरेशन कैपेसिटी बहुत लगी हुई है, लेकिन वो ज़्यादा कर या तो गैस पे हैं या फर्नेस ऑयल पे. कोल पे जो है ना वो नहीं थे बिफोर दिस 2000 CPEC 14-15 से पहले. तो हमने चाइनीज़ को इसलिए लिया है कि वो बीफ अप करें, तो नेक्स्ट 2-3-4 साल तक वो ट्रेन हो जाएंगे, देन वी विल स्विच एंटायरली टू अस. सो टिल दैट टाइम एक तो हम ये देखते हैं कि वो जो लोग हैं जो पाकिस्तानी ट्रेन हो रहे हैं, वी इंश्योर दैट उनसे इंटरेक्शन रखते हैं, मेक श्योर दैट थ्रू दी ऑपरेटर दे आर सॉर्ट ऑफ encouraged and trained and compensated well. और हमारी है what you call the owners team. Owners team is making sure, because asset तो हमारा है, उन्होंने तो सिर्फ सफाई करनी और चलानी है बेसिकली, राइट. तो वो काम सही कर रहे हैं, मतलब उनकी फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस सही हैं, कुछ ऑपरेशन में एरर्स तो नहीं है, यू नो. सो दे आर मोर लाइक टू यूजर ऑडिटर कह लें उसको, या सुपरवाइजर कह लें, या जो भी कह लें उनको. तो हम आर पीपल शुड बी मोर ट्रेन्ड देन देयर्स सो दैट दे आर एबल टू ऐड वैल्यू देयर. बट वो एक हमारी ओनर्स टीम है. तो व्हेन यू हैव अ स्मॉल ओनर्स टीम, उसके अंदर ये सक्सेशन प्लानिंग और भी मुश्किल हो जाती है टू डू इट. सो बट द गुड थिंग इज दैट देयर आर नाउ इनफ प्रोफेशनल्स अवेलेबल इन द मार्केट कि आप अगर कोई जाता है, भी हमारा हेड ऑफ सप्लाई चेन जस्ट रिजाइंड लास्ट मंथ, सो वी वर एबल टू गेट समवन फ्रॉम द मार्केट. सो मिल जाते हैं, मतलब इस उसके. तो वी शुड नॉट गेट टू हंग अप ऑन दी सक्सेशन थिंग कि होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा नेगेटिव भी आ सकता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ. Could be demotivating as well for people. और वो अगला जिसको उसने टैग किया हुआ है, वो भी सोचेगा अच्छा यार ये नया बंदा आ गया, इसका मतलब मुझे निकालने वाले हैं, यू नो. सो यू नीड टू बी अ बिट केयरफुल अबाउट पीपल्स फीलिंग्स. That's perceived. हमने बात की है since you're part of a group and obviously हम group related questions तो आपके group CEO से ही पूछेंगे and hope he gets we get an opportunity to talk to him directly as well. मगर अगर आप देखते हैं, आप group का future कैसे देख रहे हैं from an investor's perspective, from the, you know, how do you see the group? देखिए, I think जो signaling नज़र आ जाती है ग्रुप की, that how much are they giving out as dividends of their earnings, right? Yeah. Which implies that they are retaining cash for other ventures. And number two is कि explicitly भी, for example, मैं आपको हमारे ग्रुप के बताऊं, जो last 5 years में जो initiatives हैं, right? So cement में expansion locally भी, internationally भी, right? उसके अलावा my company was formed, now put into operation. Kia Motors जो है वो लेकर आए into operation. We were trying to put up an LNG terminal, वो खैर नहीं हुआ for whatever reason. ICI को खैर अब 10 साल हो गए उसको. That's also very big. Big. Then on YB side, क्योंकि एक लकी है, YB it's part of the same group. मॉल, लकी मॉल आया है, टेक्सटाइल में expansions हुई हैं. So and now ये तो हो चुकी. अब going forward, I'll tell you some initiatives. For example, जो mining है, which is supposed to be the next big thing, इसके अंदर NRL करके एक कंपनी है, which has got a block which is next to Recordec. Okay. So उस पे already the sponsor, this is a consortium thing with Fatma Fertilizer and Liberty Group. ये 3 लोग मिलके कर रहे हैं. And obviously as it grows and more money is required, so you might bring in even more partners. Sure. तो वो कर रहे हैं. PIA में they are shortlisted as bidders as well. So I think the good thing about this group is that they're thinking about Pakistan, how to invest and, you know, grow internally. Externally भी जो कर सकते हैं वो करते हैं. तो they are more skewed towards growth rather than as paying out as dividends. So बहुत सारी क्या कहते हैं इनके जो initial ventures थे, they seem to have been bedded down. अब आगे सोचते जा रहे हैं. Obviously ICI being probably the biggest one they did. And उसके बाद they're thinking many years ahead. And yes, dividends शायद compromise हो जाएं, but in the meantime वो इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है ना कि आपको अगर हाई ग्रोथ स्टॉक चाहिए या आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक चाहिए. सो यू कैन चूज जिस तरह की आपने आगे की बातें बताई हैं. there is obviously a possibility that, you know, the capital appreciation hogi, even though dividends are being compromised. So one of the things we always like to ask guests on The Boss is about advice for the younger generation. And since Pakistan is a country full of young people, बहुत सारे हैं, and we are not as young as we might have been once.
What advice would you give them? Because थोड़ी सी negativity भी है पिछले चंद सालों में. People are feeling like they need to go out of Pakistan to really succeed in their careers. But then we see stories and examples of groups like yours which are doing wonderful work. What advice would you give to someone who's young and starting out? So I've been called on a number of occasions by different folk, university के जो final year है उस पे आप कुछ कहें and things like that. तो मैं तो I mean जो एडवाइस देता हूँ मैं सो सक्सेस फैक्टर्स क्या है मेरे हिसाब से 3 सक्सेस फैक्टर्स हैं. नंबर 1 इज यू कैन कॉल इट लक, यू कैन कॉल इट अल्लाह की रहमत या वट एवर विच इज़ नॉन कंट्रोलेबल फ्रॉम आउट ऑफ योर हैंड, राइट. एंड आप दुआ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. एंड आई हैव सीन not only myself and other people कि just being at the right place at the right time has made a lot of difference in how your career path is there. तो वो तो आप दुआ ही कर सकते हैं basically. The other 2 things are effort and initiative, right? In the sense that आप हमारे यहाँ unfortunately जो मैं अभी भी देखता हूँ ना youngsters में वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं. There's a lot of entitlement culture जो सीप होते चला गया. Just not in students also but एक general society में भी जो है ना entitlement culture. तो आपको जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो वो you have to, and initiative is one step forward. So what distinguishes for me someone अभी हमने एक young analyst भी हायर किया वो कितना इनिशिएटिव लेता है, राइट. एक तो है कि मैंने कहा अच्छा यार इसको ये जाओ ये आईजी साहब की रिपोर्ट है पावर इसकी जरा बना के ले आओ. एक है वो खुद सोचता है कि यार ये मेरे सेक्टर की रिपोर्ट है मैं खुद क्यों ना कर लूँ. या so the initiative one takes sets you apart from the rest of the competition. अगर आप नहीं करना चाहते हैं ठीक है टाइम पास करना है आप कर लें उसके अंदर. द अदर थिंग इज के मैं तो सबसे कहता हूँ कि आप अपना स्किल सेट वो चूज़ करें जहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, राइट. इफ़ यू आर लेट्स से IT माइंडेड और वट एवर यू डू दैट, आपकी मार्केटिंग स्किल्स हैं आप वो करें, आपकी टीचिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो करें. तो वो चूज़ करें जो आप कर सकते हैं बेस्ट. डोंट ट्राई टू से कि यार ये करियर अच्छा लग रहा था तो वो आप इवेंचुअली लूज आउट कर जाते हैं बिकॉज कंपटीशन ऐसे आएगा तो उसके अंदर फिर obviously you'll be left behind. So choose areas which you have strengths. That are good for you, like where your strengths lie. और effort और जो initiative की आपने बात की है, that's actually very very good. Very young people need to really focus on this. और एक और जो अमेरिका में एक प्रोफेसर टाइप हैं जो इस पे बहुत बात करती हैं, this concept of grit, perseverance, etc. How important do you think that is? Absolutely, because you'll get setbacks at so many points at time. So आपकी persistence not to sort of be dejected or disappointed, very important. Again, that I would say that's also a very important trait. Yes, picking yourself up every time you get knocked down is basically extremely important. One other thing which is linked to what we are talking about is बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, गए हैं पिछले 1-2 सालों में. I mean, we cannot blame young people to explore, horizons beyond Pakistan. Lekin, do you think there are still many opportunities within Pakistan for these young people? देखें, to be honest, unfortunately, इस वक्त जो situation है उसमें नज़र नहीं आ रही because I interact with a lot of business people or whatever and besides our group of course. तो opportunity सब create होती हैं कि आप कोई greenfield investments करें. अगर मैं कोई existing business खरीद लूँगा तो वहाँ employment तो create नहीं होगी ना, वो तो owner change हो जाएगा. लेकिन तो जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत कम हो रही हैं और हार्डली एनीथिंग, वो थोड़ी बहुत हो रही होगी बाय एंड लार्ज. तो उसलिए अपॉर्चुनिटीज़ कम निकल रही हैं. ठीक है. और उसकी रीज़न जो है आई वुड ब्लेम बोथ साइड्स. एक तो मैंने जैसे आपको कहा ना कि एक वो एंटाइटलमेंट कल्चर है कि जी मुझे मिलनी चाहिए जॉब, ये एक तो वो है. द सेकेंड इज़ द गवर्नमेंट साइड. अगर आप अखबारों में पढ़े हैं, वो आज कल भी हुई, ये कमेटी बना दी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे बढ़ेगी. तो इंडस्ट्री आर कंप्लेनिंग अबाउट 3-4 बिग थिंग्स विच एवरीबडी टॉक्स अबाउट. इंटरेस्ट रेट्स, टैक्सेशन, एफएक्स का है, लेबर प्रोडक्टिविटी है, राइट, इंटरेस्ट रेट्स. तो ये सारी जो 4-5 चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन जनरल बेसिकली, एंड वेरी फेयर आई वुड से. तो वो जब तक नहीं होंगी प्रोडक्टिविटी के. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं. जब मैं एंग्रो में था, व्हेन आई वाज बिफोर माय फर्टिलाइजर, आई वाज ग्रुप CFO ऑफ एंग्रो एज वेल. तो उस वक्त हम एक एक्विजिशन कर रहे थे. तो वी हैड बॉट
एक कंपनी है लिस्टेड है, आपने नाम सुना होगा एवेंसियन के नाम से. Yes, yes. So एवेंसियन at one time was 51% owned by Engro. Okay. So Bakhtiar Wine was the founder, then we bought 51% and then eventually sold it back to him only after 5 years, but वो एक अलग. तो एक जो हमारी लर्निंग हुई ना, तो जब हमने पाकिस्तानी कंपनी खरीद ली तो बख्तियार केम एंड वी डिस्कस, आई वाज द कॉन्टैक्ट पॉइंट. उसने कहा यार वी मस्ट बाय अ कंपनी इन द यूएस. तो मैंने कहा अच्छा बताओ व्हाट्स द रीज़न. तो ही सेड यू नो दे डू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. इट्स लाइक जैसे ऑफिस ऑटोमेशन इज SAP और वट एवर, सो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज के जो प्रोडक्शन लाइन्स की प्रोग्रामिंग एंड दिस एंड दैट. तो उसने कहा कि यार देखें वहाँ पे जो है ना यू ओनली नीड पीपल हु आर द क्लाइंट फेसिंग. जो प्रोग्रामिंग है हम पाकिस्तान में कर सकते हैं बैक एंड पे, राइट. और उसने बड़ा अच्छा आर्बिट्राज भी बताया. उसने कहा देखें जी हम $100 वहाँ बिलिंग करते हैं पर आवर. हमारी उनका मार्जिन होता है वो $60 पे कर रहे होते हैं अपने लोगों को. तो हम 60 क्यों देंगे, हम 30 देंगे, हम यहाँ कर लेंगे. और एटलीस्ट फॉर द नॉन क्लाइंट फेसिंग लोगों के लिए सारा हो सकता है. जब हमने अक्वायर कर लिया उसके बाद पता चला कि जो प्रोडक्टिविटी है वो US वाले बंदे की ट्वाइस एज मच एज पाकिस्तानी बंदे. So there was no real benefit then. वो खैर इवेंचुअली देन वो ट्रेनिंग से इम्प्रूव करके ले आए थे. बट व्हेन वी इनिशियली वेंट इन वो बिकॉज वो पाकिस्तानी का प्रोडक्टिविटी जो है ना तो होता है थोड़ा सा 9:30 आएगा, चाय बैठेगा, गपशप ये वो करके, फिर उसके बाद वो तो जब जिस तरह से काम करते हैं वहाँ तो हर चीज़ मेजर होती है एंड एवरीथिंग. सो जस्ट टू टेल यू कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम है Yes. as compared, so that takes a debit on your cost of production. ये तो मैंने एक एग्जांपल दी जो मैंने लाइव देखी थी. बट ऐसे बहुत एग्जांपल्स होंगे. आप किसी टेक्सटाइल वाले से पूछ लें कि जी ये बांग्लादेश वालों की प्रोडक्टिविटी बेहतर है या हमारे वालों की, आपको बता देगा वो आपको क्या है. हाँ, नहीं, that's very, very true. But thank you very much for your time. I think it's been a wonderful conversation. And जो आपने, you know, apart from talking about the sector, जो young लोगों के लिए कुछ advice दी है, I am sure they will find it very, very useful. Thank you again. Thank you. Thank you. And that was Ruhail Mohammed, the CEO of Lucky Power Company, joining us on The Boss. Thank you for watching. We will see you next time.